Witajcie moi drodzy, ja jestem Blady. Witam i zapraszam w prawdopodobnie ostatnim odcinku z Call of Juarez Gunslinger. Możecie taką małą zmianę zauważyć, byłem u dzisiaj u optyka, więc mam okulary już prostsze niż miałem. Niestety się trochę wykrzywiły. Ale tu nie o mnie i moich okularach, lecz czas na western. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, No i dobra. did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Będą kick-shootery. Dużo szybsze w ładowaniu. Dobra. Lecimy. To jesteśmy... A nie ma tu informacji. Nie pamiętam. Chyba bagna jakieś są? Czy co? Czy... O właśnie, no cmentarz na bagnach. Chyba tak się ta mapa nazywa. Nie da się. Nothing could stop me from taking his life. I've been after that Nie zauważyłem go. from the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Tu chyba jest, wiecie co? Fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead. Tu gdzieś almost chyba 2 decades. powinien być sekret, jak dobrze pamiętam. Na tych beczkach, znaczy na tej komodzie. Tak jakoś mi się kojarzy, ale pewny nie jestem. Oczywiście, że karabin lepszy. No tak, przez ten dom trzeba przejść. O. Studowa. Town was falling apart, just like me. Gdzież to była ta droga? Boże, tutaj jest. No i dobra. To chyba w troszkę lepszym stanie. Jest... But I wasn't about to call it quits. No, to było ładne. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. Ja mam ciekawe. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo.
Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. O właśnie, tędy tu. Czemu tu nie mogę przejść? Żeby to nie tu było? I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. O, But like I said, strzelają. the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Who the hell is that old man? Dobra. A mamy kolejnego. Może bym też granata sprzedać? A zapomniałem, że mogę rozdzielić. But you obviously prevailed since you're sitting here telling us today. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Co się stało? Because when I woke up, A, okej. From the dead? there was silence all around me. I co, z Swear widy to miał? God, I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here, and there, and even over there. To ma z widy So jakieś? I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. Oj. Tradycja musi być zachowana. Nie minęło pierwsze 10 minut z odcinka z Call of Juarez i zginąłem. That old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. No dobra. Widzimy duchy. Strzelanina z duchami. Blady Kids. Znowu Billy Kid. A to jest jeszcze szansa, że złoty karabin na... I saw Henry Plummer throw dynamite at me. Dobra. Może się lepiej troszkę schowam. Nie. O, dobra, amunicja jest. A jest plamer. Się schował tak. Kolejny duch plamera. But in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Oj.
O, dynamit. No cóż. Trochę za szybko piję te kawy, za chwilę nic nie będzie. Prosto w dynamit. Serio. O, jeszcze mikrofon pociągnąłem za kabel. Tak powinno być. Dobra. Nie. Dobra. Kolejny. Karnacja któregoś z bossów. O, tu też działa. Czyli walnijne bronie, zbędny render, strzałowiec. Karabin na co? Na strzelbę. Nie, wolę karabin. Ale tu F5 nie ma. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Zamknięci jesteśmy. Kojarzę to miejsce. Tu będzie masakra. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. A? Jakby powtórzenie walki. Czy mamy tu walkę jakby z wszystkimi tymi zjawami wszystkich bossów? The Dalton brothers, Robert and Grattan.
Guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Korei. Jesse, Zatem? Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. Czekaj. I złoty karabin. I thought I would go crazy. Thought? Chyba lepiej jednak sprawdzą. 2 rewolwery. I jednak zginąłem. Ciekawe ile razy zginę podczas tego boss fightu. Przepraszam. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. No i dobra. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. Reed. No to wiecie, za wiele dokumentowania nie mam poza tymi moimi failami, bo jakby cały czas narracja się dzieje. Robert and Grattan, Tak, wiemy. guardians of the Garden of
I saw Harry Alonzo Longabaugh. O, jak widzicie, Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. no oczywiście, ledwo skończyłem ten. Oczywiście tam to przyspieszę, bo to ten. Żebyście nie musieli. A gdzie on jest? O, ginże. Ciekawe, czy też będę tak failował jak na poprzednim etapie.
voice called to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. No w końcu udało się. Tak, punkt kontrolny mamy. Dobry, zły i martwy. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. A trochę cicho go słychać. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Eda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Aha, pojedynek. Coś czuję finałowy. Tu mam w ogóle wybór. Aha, trzeba obu zastrzelić, dobra. Nie tego się spodziewałem, ale dobra. Za długo zwlekałem. Dobra. Może spróbuję na odwrót. Ja nie lubię tych pojedynków. Co jest, myszko? Czas reakcji to 0 sekund. Cóż stąd tak dziwnie? Ja też to nagle mam takie piksele Ja to chyba wytnę.
Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery No, not w 6 końcu. months ago. Dobra. I teraz będziemy mieli już chyba ostatnią. Tak. Jeszcze jednego ruchu prawy nie znalazłem. Dobra, nieważne. Honorowo. Finał. Może ja zniknę? Tak, Silas Oba szukał. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Myślę, że tutaj mamy dwie opcje do wyboru. Odkupienie albo zemsta. Ja myślę, że Silas Greaves, tak jak przekazał, on by nie opuścił mordercą swoich braci. why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Holy shit! Dwight, Molly, move against that wall. Go! No jakby brał przebaczenie, no odkupienie, no to wtedy by nie było tego pojedynku. Oh my God! Oh Jesus! Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself. Eisenhower? Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Greaves. So where are you going now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Zatem mamy zakończenie tej przygody. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie całej serii. To pierwsza seria, jaką skończyłem w sumie na tym kanale. No i cóż, historia. Owszem, mieliśmy wybór, ale myślę, że to był wybór, jakiego dokonałby Silas Greaves, bo w końcu całe życie jakby poświęcił pół życia poświęcił na szukanie zemsty.
Tu tak naprawdę, tak jak u Sapkowskiego, nie ma ani tak naprawdę obie opcje są ani jedna, ani druga nie jest pozytywna tak naprawdę. Więc to... Dobrze, nie będę wam gadał bez sensu. Możecie popatrzeć na napisy jeszcze chwilę. A tymczasem ja się żegnam z wami. Dziękuję wam za oglądanie całej serii. Jeśli ktoś nie widział, no to można gdzieś tu albo tu pojawią się... Chcemy mówić? Pojawią się linki do playlisty się pojawią i co więcej. Wam dziękuję serdecznie za oglądanie całej serii, zapraszam do kolejnych. Zachęcam do subskrypcji, do dodawania łapek. Dziękuję wam bardzo. Cześć.